በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዋቀዮ አባ ኬኛ ኡማ ኬኛ በረበራን ከን ጅራቱ ergamoonni kee sodaadhaa fi rommuudhaanii kan si waaqeffatanii nusi ijoollonni kee mana kee fuulduratti walitti qabamuudhaanii si galateeffannaa galanni barabaraanii siif haa ta'u. kabajamoo abbaa keenya Meggaabii Sannayaat Qomoos Abbaa Gabramadiin Hundeessaa bulchaa mana kiristaanaa guddaa kanaa akkasumas kabajamaa obboleessa keenya Daaqoon Ermiyaas faarfataa Daaqoon Ermiyaas akkasumas faarfataa Abbush barattoota dilbataa hundi keessan abbootii armoolii ijoollee waaqayyoo guyyaa har'aa kana ayyaana ergamaa qulqulluu Gabri'eel kabajuuf kaji'aan kabajamee oolu yaadachuuf bakka kanatti kan walitti qabamtan maqaa waaqayyootiin akkam ooltanii akkam jirtu. galanni waaqayyo abbaa keenya uumaa keenya Sillaaseef haa ta'u. akkasumas qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa haadha saba hundumaa kan taate guyyaa jimaataa gaafa dhibboo gooftaa keenya Yesus Kiristoos irraa adaraan kan nuuf kennamte biyya keenya Itoophiyaaf addunyaa hundumaaf ijoollee tawaahidoo hundumaa fi haadha taate kan kennamte qulqulleettii giiftii Maariyaam maqaan ishee kan eebbifame haa ta'u. ergamoota waaqayyoo toloota waaqayyoo warra isaan kabajee kabajamtoota warra ta'an fuula mooticha barabaraan jiraatu duratti ulfina kan qabaatan eenyu illee isaan salphisuu kan hin dandeenye ergamoota waaqayyoof kabajamtoota qulqulloota waaqayyoo fi kabajni galanni isaaniif haa ta'u. guyyaa har'aa kanatti guyyaa yaadannoo ergamaa waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel yaadachuudhaan mana qulqullummaa kanatti kan walitti qabamne hunduma keenya eegumsi ergamaa waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel nurraa adda hin bahin. ergamaan Gabri'eel ergamaa nagaati. ergamaan Gabri'eel ergamaa misraachooti. ergamaan Gabri'eel warra dhiphataniif dhiphina isaanii keessatti isaaniif qaqqabee furmaata kan kennu warra ibboo adda addaa gaaffii adda addaa qabaniif gaaffii isaaniif deebii kan kennu ergamaa nagaadha. ergamaa gaariidha. eegumsi ergamaa Gabri'eel hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. inni ergamaa misraachoo ergamaa nagaa ergamaa gaarii waaqayyoorraa ka'een dhufee nama jajjabeessu warra abdii kutatan abdii kan isaanii toru magaalaa ergamootaa keessatti raafamni yeroo ka'e hin raafaminaa amma waaqayyo keenya arginutti hin sochoonu nuyi saaxinaa'eliif hin bitamnu jedhee ergamoota waaqayyoo kan jajjabeesse arras immoo ergamaan waaqayyoo saba waaqayyoo ni jajjabeessa warra raafaman warra abdii kutatan warra dhiphatan hundumaa isaanii inni jajjabeessa waan ta'eef ergamaa waaqayyoo hunduma keenya amantaatti akka nu jabeessu eeyyama isaa haa ta'u. warra abdii kutatanii boodatti deebi'uuf jedhan lakkii abdiin kutatinaa jedheetu gara fuulduraatti akka isaan ciman taasisa. warra immoo waaqayyotti amananii waaqayyoodhaaf adda ba'anii isaan waaqa ormaa waaqessinu nuni seexana waaqessinu waaqa harkaan bocameef hin bitamnu jedhanii waaqayyo qofa Yesus Kiristoos ilma waaqayyootti amanna jedhanii warra cimanii dhaabbatan sababa cimuu isaaniitiin mootota gara jabootaan warra abiddatti darbataman immoo gargaaruudhaaf samiirraa ergamee dhufa. arras ergamaan Gabri'eel warra waaqayyotti amanatanii hin gargaara. gargaarsa ergamaa waaqayyoo hunda keenya wajjiniin haa ta'u. kanaaf saba waaqayyoo guyyaa har'aatti bakka kanatti ergamaa waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel yaadachuuf waaqa keenya waaqeffachuudhaaf iddoo kanatti walitti qabamne. erga walitti qabamne kitaaba sagalee waaqayyootirraa wangeela waaqayyootirraa dubbii waaqayyoorraati sagalee waaqayyoo waliin barannaa. waaqni hunda keenya akka nu barsiisu akka nu gorsu eeyyama isaa haa ta'u. mata dureen barumsa keenya akkana jedha. inni ergamaa isaa ergee na oolcheera. hundi keessan jedhame inni ergamaa isaa ergee na oolcheera. እርሱ መልአኩን ልኮ
አድኖኛል። እስቲ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ያላዳነው ማን አለ? ቅዱስ ገብርኤል ያልታደገው ማን አለ? ያላገዘው ማን አለ? ኤኙቱ ጅራ ኤርገማ ዋቀዮ ራ ኤርገሜ ከኒሰን ገርጋሬ ኤኙቱ ጅራ ዋቀዮ እርኮ ከንንታኔፍ ኤኙቱ ጅራ አፋን ዱአ ኬሳ ከን ዋቀዮ ኢሰን ኦልቺኔ ኤኙቱ ጅራ ተሪ ኢጀ ኬኛን ኢነገሬ መሌ ኪዮ ዲኒ ቆጴሴ ቦለ ዱአ ኬሳ አናፊ ሲኒን ኤርገማ ዋቀዮ ገብርኤል ኑ ኦልቼራ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ሜ ገለተ ገልቻፊ ዋቀዮ saba waaqayyo dubbiin kun kitaaba Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 22 gubbaa irratti barreeffamee jira. Abbaan jecha kanaas immoo Daani'el biyya Baabiloonitti warrootan booji'aman Ayhuudota keessaa isa tokko yeroo ta'u raajicha guddaa waaqayyooti. Saba Israa'eliif abdii kan himu akka seera muka abbaasaatti waaqayyo malee waaqa biraa kan waaqessuu hin barbaanne waaqa mootichi Daariyoos dhaabeef kan hin jilbeenfanne nama jabaa ture. Arras kan barbaachisu biyya keenyaaf nama akka Daani'eli. Mootonni jaboonni yeroo isaan waanta ofii waaqessan waaqeffadhaa jedhan lakkiyan waaqayyo malee waan ati dhaabde hin waaqessuu namoota jedhan. Mootonni jalloonni yeroo kaanii biyyoota kana irratti xaa'ootii bichisiisuuf waaqa ormaa moosisuudhaaf yeroo isaan kaan lakki ani waaqayyo malee kan biraa waaqessuu nama jedhu nama barbaachisa. bara kanas waaqayyo nama akkasii nuuf baay'isu. Arra addunyaa kana irratti mootonni gara jaboonni baay'ataniiru. Addunyaa kana irratti mootonni waaqayyoon hin beekne ka'anii jiru. kaan seexanaaf beekumtii kennanii seexanni waaqeffatamuu qaba. Luusifer waaqeffatamuu qaba. Addunyaa kana irratti hafuurri 666 mo'uu qaba. Diimokiraasiidha abbaan barbaade isaaf bitamuu qaba jedhanii labsii seexanaaf namni akka bitamu jajjabeessu labsanii jiru. Barri kun bara dhumaati. Bara kana keessatti kan barbaachisu kiristaana ani Kiristoos malee waaqa ormaa waaqessu ani waaqa kootti nan amanadha ani waaqa kootti nan abdadha nama jedhutu barbaachisaadha. Waaqayyo warra isatti abdatanii lakkiisi malee waaqessu jedhanii isa amanatanii mootota gara jabootaan eekamsa dhufurraa waaqayyo isaan oolcha. Du'a dhufurraa waaqayyo isaan oolcha. Yoommoo du'a foonii du'anis immoo wareegamummaan jireenya bara baraa arganna. Yoo eenyuudhaaf eeshi jenne eenyuuf eeshi jenne waaqayyoodhaaf tolee siidha waaqni koo samiidhaa gaditti lafa kana olitti addunyaa kana hundumaa irratti mootiin samiif lafaa sii ati bara baraan jiraatta wanta uumame hin waaqessu ati waaqayyoo kooti jedhee namni waaqayyootti amanate fayyisaan addunyaa Yesuus Kiristoosidha. Inni biyya lafaa kanaaf dhiiga isaa dhangalaasee du'ee du'a isaatiin nu fayyiseera isa malee fayyisaan biraan jiru jedhee namni afaan leencaatti afaan du'aatti darbatame ergamaan waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel dhufee afaan du'aa keessaa isa oolcha. Inni kun amanamaadha jechuudha. garuu nama akkamii barbaachisa? ቆራጥ የሆነ ሰው ያስፈልጋል። በዚህ ዘመን ለሃይማኖቱ የሚቆም በሃይማኖቱ የሚጸና በሃይማኖቱ የማያፍር በክርስቶስ የማያፍር ያስፈልጋል። ከኒንቃኖፍኔ ዋቀሳት ከነመነቱ ኤርገማ ዋቀዮ አነዱረ ጅራ ዋቀዮ ወረ ኢሳ ሶዳተን ኤርገማ ኢሳ ኤርጌ ኢሳን ኦልቻ ኤየ ዋቀዮ ኤርገማ ኢሳ ኤርጌኑ ኦልቻ ነውንዱ ኬሰን ጀዳሜ ዋቀዮ ኤርገማ ኢሳ ኤርጌና ኦልቻ አፋንዱ አኬሳና ኦልቻ ቦለ ኬሳና ኦልቻ ኪዮ ዲኒ ቆጴሰ ኬሳና ኦልቻ ኤርገማን ገብርኤል ዋቀራ ዱፌና ነገርጋራ አጀዳ ገለተ ገልጫፊ ዋቀዮ ዳፍ እኒ ኖ ገርጋራ ተናብ ዳንኤል ዋቅኒኮ ኤርገማ ሳ ኤርጌ ነኦልቼራ ጀድ
yeroo Israa'eloonni boojuudhaan gara Baabiloonitti fudhatamanitti warra booji'aman faana yookiin duukaa Daani'eel akkasumas Ermiyaas gara kanatti fudhatamanii turan. Isaan kun raajota gurguddoodha. Raajichi Ermiyaas yeroo adda addaatti rakkinni sababa amantaa isaa ragaa tureera. Boollatti darbatameera, hidhameera, gidiraan adda addaa isa raga'eera. Yeroo kanatti namni Itoophiyaa Abemelek jedhamu isa gargaaraa akka ture kitaaba isaa keessatti barreeffamee jira. Biyya Itoophiyaa irraa gara Israa'el kan deeme gara Baabiloonitti kan ture achitti Daani'eliif Ermiyaasin gargaaraa kan ture nama Itoophiyaa ture. Namni kun waaqa isaa kan amanatu. Otoo magabbuutanii dubbistanii kitaaba kanaa boqonnaa tokko gubbaarratti ዳርዮስ በመንግስቱ ሁሉ ዘንድ እንዲሆኑ 120 መሳፍንትን በመንግስቱ ላይ ሾመ። ከመሳፍንቱም ግብሩን ያመጡላቸው ዘንድ ንጉሱም በማንኛውም እንዳይቸገር 3 አለቆችን በላያቸው አደረገ። ከነርሱም አንደኛው ዳንኤል ነበረ ይላል። ነምቺ ናቡከደነጾር mootota yeroo moosisu akka isaan gibira funaananiif qarshii uummatarraa akka isaan mootichaa walitti qabaniif namoota muusise. Yeroo moosisu achi keessaa alaqoota 3 filate. Alaqoota 3 keessaa inni tokko Daani'el ture jedhe. Eenyuun tureetan? Daani'el ture. Daani'el kun akka warra kaanii lapheensaa kan raafamu miti. Daani'el kun akka warra kaanii amantaa isaatti laafaa miti. Daani'el kun nama waaqayyooti. Daani'el kun raajiidha. Abjuu kun beekama. Daani'el ergamaa waaqayyootiin kan haasa'udha. Har'a nu eenyu wajjin haasa'aa jirra? Eenyu wajjin oolaa jirra? Eessatti haasa'aa jirra? Maal dubbachaa jirra? Akkuma Daani'el ganamaa galgala kadhannaadhaan waaqayyootti cimna moo amanannaa keenya keessatti amantaa keenyatti jabaanna moo fakkaannee dhuma jiraanna moo biyya lafaa kana keessatti waaqaaf bitamnee jirra moo amantaa keenyatti laafoodha? Yoo dhuguman isinitti hima amantaa keenyatti laafaa ta'an irra taanaan amantaa keenyatti shakkii qabna taanaan amantaa keenyatti raafamtoota ta'an irra taanaan qilleensi dhufu nu fudhatee darbuuf jira. Yoommoo amantaa keenyatti jabaatoo taane akka Daani'el cimaa yoo taane waaqayyotti warra amanatu yoo taane ormaaf lakki warra jedhu yoo taane mana waaqayyotti warra deddeebi'u yoo taane kadhannaatti warra cimu yoo taane soomatti warra cimu yoo taane nuyi warra mana keenya dhagaarratti kattaarratti ijaarrate waan ta'eef eekkamsi yoo dhufes qilleensi yoo dhufes nu fudhatee socho'uu hin danda'u. Sababiin isaas waaqa keenyatti amanannee waan jirruuf. Eenyutti amanannee jirratan? Waaqa keenyatti. Kanaaf amantaatti cimuun barbaachisaadha jechuudha. ከዚያም በኋላ እነዚህ ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስላለው ከአለቆች ከመሳፍንትም በለጠ፣ ንጉሱም በመንግስቱ ላይ ሾመ ይላል። ምን መንፈስ ስላለው አለ? መልካም መንፈስ። ምን አይነት መንፈስ? ልቡ እግዚአብሔርን የሚፈራ በድፍረት ኃጢአት የማይገዛ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚያምን ሰው መልካም መንፈስ አለበት። ለሰው የሚታመን ሰው ነበረ። እግዚአብሔርን ስለሚያምን አምላኩን ስለሚፈራ የእግዚአብሔር መንፈስ ከእርሱ ጋር ስለነበረ ታማኝ አገልጋይ ነበር ማለት ነው። ተጃጅላ አመነማ ቱር ሰበባ ኢኒ ተጃጅላ አመነማ ሰታይሰሞ ዋቀየው ዋን አመነቱፍ ሜቀን ኬኘቱ ተጃጅላ አመነማ ዳረ ሜቀን ኬኘቱ ነማ አመነማ ሜቀን ኬኘቱ ዋቀዮፍ አመነማ ሜቀን ኬኘቱ ህሪዮተ ኬኛፍ አደራኑቲ ኬነሜፍ ካን አመነሙ ሜቀቱ ጅራ ጋፈ ነመ ቢራ ኤዬ ኢነመነምና ጋፈች ዴቢኑ ገሩ ከብራት ዱቢን ኬኝ ስሪ ሚቲ ጋፈ ነመ ቢራ ከነከ ኬኛ አመነሙ እንጂ ከነከ ኬኛ ዱጋ ዱበቱ እንጂ ከነከ ኬኛ ጋሪን እንጂ ገሩ ጋፈች ዴቢኑ ኢሰ ከሌሰ ዱበነ ሂንዲግና ይህ የድፍረት ኃጢአት ይባላል። ቁልቁሉም ጳውሎስ ቁልቁሉን ዳዊት አባን ኬኛ ፋሩ ኢሳ ኩዳ ሰገል ለኮብሰ ኩዳ ለማ ካስተኒ ወዱብስተኒ የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያዬን ጠብቅ፣
cubbuun ija jabinaa akka nan binne ati garbicha kee eegi jedhe. Waaqayyo nu haa eegu. Cubbuun ija jabinaa akka nun nyaanne. Cubbuu ija jabinaa isinitti himu nama biratti amanamtoota boodeetti gaafa deebinu garuu nama namnu. Hiriyaan hiriyaa isaatiif hin amanamu. Abbaan warraa haadha warraatiif hin amanamu. Haati warraa abbaa warraaf hin amanamtu. Ilmi abbaaf hin amanamu. Intalli haadhaaf hin amanamtu. Hiriyaan hiriyaa isaatiif hin amanamu. Bara kana bara cubbuun ija jabinaa itti moo'ee sobni bara itti moo'ee waaqayyoos sodaachuu dhiisuun bara itti moo'ee bara kana keessa kiristiyaanni dhuguma lapheesaas waaqaaf kennu ጌታ ሆይ እኔን የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቅ ብሎ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ይማጸናል፣ በጸሎት ይተጋል። በረከነ ከሰላል በሪኩም በራማዳ ይስኒተኒማን በረት ሎሊ ለብሰሙ ያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ ሳየው በጣም ይደነቃለሁ፣ በጣም አዝናለሁ። ለምንድን ነው ማዝነው መሰላችሁ? አሁን በየሚዲያው ቢታዩ የሚታወጀው ጦርነት ነው። ምንድነው የሚታወጀው? ጦርነት ነው፣ ጥላቻ ነው የሚታወጀው። የምትሰሙት መልካም ነገር አይደለም። ሰውን ወደ ንስሐ የሚጠራው ነገር አይደለም። ሰውን ወደ ጦርነት የሚወስደው፣ ሰውን ወደ ጥላቻ፣ ወደ እግዚአብሔር አሰራርና ወደ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ወደ ሰይጣን የሚወስድ ነገር ነው የምትሰሙት ከተለያየ ቦታ በተለያየ ቦታ ላይ ስትንቀሳቀሱ። ከሱመቲ በራ ወልተጂን አፉራ በካ ሎሊት ለምሰሙተ ነሞኒ ወልተጂረን አበተኒ ወንጌለ ሞቱማ ዋቀዮ ለብሰን በረይሳን ወልተጂ ሰገሌ ዋቀዮ ለብሰን ዲሰኒ ሲያሳ ይትለለበን ሎላ ይትለለበን ሰኙማ ይትለለበን ታየጅራ። በዚህ ዘመን ክርስቲያን ራሱን መጠበቅ አለበት። ራሳችን እያንዳንዳችን ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ክርስቲያኖች በዚህ ዘመን ወንጌል የሚሰበክበት አውደ ምሕረትን ቃሉ የሚታወጅበት ሰዎች ወደ ንስሐ የሚጠሩበት አውደ ምሕረት የፖለቲካና የጦርነት አዋጅ የሚታወጅበት ቦታ ሆኗል። ክርስቲያን የሚመስሉ ሰዎች ነገር ግን ክርስቲያን ያልሆኑ፣ አገልጋይ የሚመስሉ ነገር ግን አገልጋይ ያልሆኑ ሰዎች የሰለጠኑበት የበዙበት ዘመን ነው ዘመኑ። በሪቸከሲ አስፈሪ ዘመን፣ የድፍረት ኃጢአት የሰለጠነበት ዘመን፣ ወንጌልን አስቀምጦ ፖለቲካን የሚሰብኩ ብዙ ሰዎች እናያቸዋለን። አውደ ምሕረቱ ግን የወንጌል ነው፣ የሰላም ነው፣ የፍቅር ነው። ሰላም የሌለበት ሰው አውደ ምሕረት ቆሞ ይሰብካል። የሚሰብከው ግን ስብከቱ የሚያድን ሳይሆን ሰዎችን ተነሱ፣ ያንተ ወገን ተነክተዋል፣ ያንተ ዘመድ ተነክተዋል፣ ፍሪኬ ጡቀሜራ ፍሪኬ አከሲ አከስታቴታ ቆሞንኬ ሚዳሜራ ጀደኒቱ ነሞተ ገርገር ቆደኒን እነገኛ ኑይ ክርስቲያኖታፍ ገሩ ቆሞንኬኛ ቆሞ ሰሚት ወልተጂ ከነረቲ ጎስኒ ከሚለለበሙ ወልተጂ ከሚረቲ ነምኒ ከሚንፋርሰሙ ወልተጂ ከነረቲ ከለለበሙ ወንጌለ ሞቱማ ዋቀዮት ማሊነቲ ማሜ ወልተጂ ሞቱማ ዋቀዮት ለለበሙ ነሞኒ ገረጋቢቲ ዋመመን መሌ ነሞኒ ጉሩፒ ወይ ኡመተኒ አቲ አከሲ እንዲ ኩን አከሲ ጎዴ ዋዬ ኬ አከነ ጀዳ አበሉ አከኑ ጎዴ አበሉ አከኑ ዲቤ ጀኔ ከንቲ ለብሲኑ ሚቲ ብዙ ሰዎች አሉ ግን እንደዚህ የሚያደርጉ። ይሄ የድፍረት ኃጢአት ነው። ከአውደ ምሕረት ከላይ እስከ ታች ማለት ዘመኑ በጣም በጣም በክፋት የተሞሉ ሰዎች የሰለጠኑበት ጊዜ ነው። ክርስቲያኖችም አንዳንድ ሰዎች አሉ ፍቅር እንኳን የማያውቁ ሁልጊዜ ጥላቻን የሚዘሩ ሰዎችን የሚከፋፍሉ ለዘራቸው ለወገናቸው የሚኖሩ ክርስትናን ያልተረዱ የክርስቶስን ውለታ ያልገባቸው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ። ዘረኙማ ወረ ለብሰን ጀቹደላ ጎሱማ ወረ ለብሰን ክርስትና ማለከቴ ወረሳኒንገል ካኒሞ ደልደላ ወሪ ረቲ ወረ ጎዳነን ቀርሺ ረቲ ወረ ዱለን ክርስቶስን ሞቱማ ኢሳ ራምበተኒ ሞቱማ ቢየለፋ ከነ ኢሳ ደርቡ ከነ ዮኪንሞ አዱኛ ከነ ከን ኦርዶፈን አዱኛ ከን ቢተመን ባየሳኒቱ ኑይ ገሩ ኢጆሌን ክርስቲያና ኢጆሌን ተዋሂዶ
biyyi keenya samiirra. Eessarratti saba Waaqayyo. Biyyi keenya eessatti natti maaka. Filiphisuus boqonnaa 3 lakkoobsa 18 gubbaarratti qulqulluun Phaawulos waa'ee kiristaanotaa akkana jedhee dubbate. ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 18 ላይ ሲታነቡ ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉ። ብዙ ጊዜ ስለነርሱ አልኋችሁ፣ አሁንም እንኳን እያለቀስኩ ይላለው። መጨረሻቸው ጥፋት ነው፣ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸውም በነውራቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ ነው። እኛ ግን ሀገራችን በሰማይ ነው፣ ከዚያም ደግሞ የሚመጣውን መድኃኒትን እርሱንም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን ይላል። ንይ ገሩ ብይ ኬኛ ይሰላ ሰሚር አቺ ሰዱፍ ወኙን የገነን ጎፍታ ኬኛ ፋይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሰ ሰሚራ ዱፉ የገና ወሪካ ዲነ ፈኖታ ንደደቢው ኢስኒተን ማኒላ ኦርቶዶክስ ሆኖ ዘረኝነትን የሚዘራ ሰው የክርስቶስ መስቀል ጠላት ነው። ክፋትን የሚዘራ የክርስቶስ መስቀል ጠላት ነው። ሎላ ከለብሱ ነገኛ ከንጃለነ ኢኒ ዲነ ዋቀዮቲ ዲነ ፈኖ ክርስቶስ ከኒኒ ፈንፈመ ክርስቶስ ፈኖ ረቲ ሰዎችን ሁሉ አንድ ለማድረግ ነው። ትላንትና ተምረናል። ወረገረስ ወረከነስ ፈኖ ሳራቲ ፈንፈመ ሳን ከነ ቶኮ ለብሴ አዲሱን ሰው አንድን ሰው ለመፍጠር እናንተ ሁላችሁም በክርስቶስ በኩል አንድ ሰው ናችሁ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረን መከፋፈልን መለያየትን የሚዘራ ሰው እርሱ የክርስቶስ መስቀል ጠላት ነው። ዲነ ፈኖ ክርስቶስን ያንሳ ከመየለፋት ሲያሰ መታሳ ረቱ እንዳይ ፊረ መታሳ ወልቲ ቀበቴ ገሬ መታሳ ወልቲ ቀበቴ ነምኒ ሲያሰ ለለቡ መተስካነ ከሰቲ ኡመተ ክርስቲያና ግዱት ገረገሩማ ነምኒ ለብሱ ኢኒ ዲነ ፈኖ ክርስቶስ ይጀቹና እንዴ ተኩማ ለብሶ እንዴ ጆሌ ዋቀዮ መነ ዋቀዮ ከሰት ሰባ ከሚኑ ቆቀ ከሚኑ ኡመተ ከሚኑ ኢጀ ተኮን ከን ጃለቱ ከን ወጅንጅራቱ አቲ ኦቦሌሰ ኮት አቲ ኦቦሌቲ ኮት ጀዴ ከ ወጅንጅራቱ እኒ ማቲ ዋቀዮት አረኑይ ሰይጣና ቢተማ ጀራ ባየን ከኝ ነምኒ ባየን ሰይጣና ቢተማ ጀራ ነምኒ ዋቀዮ ዳፋን ከቢተሙቱ በርባቺሳ ለኪ አኒ ዋቀዮ መሌ ዋቀ ኦርማ ዋቄሱ ብየለፋ ዋቄሱ ቀርሺ ዋቄሱ አዱኛ ከነ ዋቄሱ ጆነኒ ዲዴ ኦርማኒ ነረገዩ ዋቀዮን ኮና ኦልች ኖልቸ ሞኑ ኖልቸ ሞኖልች ዱአ ኬሳ ኖልቸ በር ዋቀይ ድብነ ኬሳ ኖልቸ በር ክርስቲያን ነከነ ጀዴ አመንቲ ሳትጭሜ ዳበቹቱ በርባቺሳ ለሰበ ዋቀዮ። ስለዚህ እንደ ዳንኤል ታማኝ ሰው ያስፈልጋል። ታማኝ ሰው በመስራ ቤቱ በስራው ቦታ በሁሉም ቦታ እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ይታመናል። በትንሹ ላይ የታመነ ሰው ደግሞ በትልቁ ላይ ይሾማል። ጎፍታን ኬኛ ኩመዱበት አንተ ገርብቻ መናና ማናና ዋንት ቆረቲ ዋን አመነምቴፍ ኤሰተን ሲሙዳ ይሌ ጉዳ ረተን ሲሙዳ ጀዴ ከናፍ ሰባ ዋቀዮ ዳንኤል አከሲቲን ዋቀሳ አመነቴውቱ ጅሩ የሮ ቶኮ ሞቲን ዳሪዮስ ኩኒ አጃጃ ባሳ አጃጃ ማል ጀዱ ባሳ ዮጀተኒ የሆነ ጣዖት ቀርጾ ሰርቶ ያቆማል። ጣዖትን ሰርቶ ማለት ከዛ በኋላ ሰዎቹ በዛ ላይ የተሾሙ ሰዎች ለዚህ ጣዖት እንዲሰግዱ በፋርስና በሀገሩ ሁሉ ታወጀ። ኢለብሰም የጀቹ ጋፈ ለብሰሞ ዳንኤል ለዚህ ነገር አልሰግድም አለ። ይጸልያል፣ ይጾማል፣ ይሰግዳል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገራል። ነምኒ ዋቀዮን ቀበቱ ነምኒ ዋቀዮ ወጅንጅራቱ ዱጋንስ ንትማ ወኒ ሰሙደቱ እንጅሩ አፋለን ጫኬ ሳሲኖላ ዱአ ጀላሲኖላ ዲፒነ ጀላሲኖላ ኡኩባ ኬሳሲን ፈይ ረኪነ ኬሳሲን ባ ቤለ ጀላሲኖላ ሰበቢን ሳሲ ዋቀዮ ኬኛ ዋቀ ጋሪ ዋንተ ይብጀቹዳ ዳንኤልን ያን ጊዜ ሹማምንቶቹ መኳንንቱ ተሰብስበው እንዲህ አሉት፣ ንጉሥ ዳርዮስ ሆይ ለዘላለም ኖር።
በመንግስቱ አለቆች ሁሉ ሹማምንቶች ሁሉ መሳፍንት ሁሉ አማካሪዎች ሁሉ ገዢዎች ሁሉ ንጉሥ ሆይ ካንተ በቀር ማንም እስከ 30 ድረስ ልመና ከአምላክ ወይም ከሰው ቢለምን በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ይጣል የሚል ጽሕፈት እንዲጻፍልን ተማከሩ ይላል። ዋነቲ ዳብዴ ከናን አለቲ ወንተ ቢራነምኒ ዋቀሴ ዮጅራተ ጉያ ሶዶ መንከነ ኬሰቲ ሌንጫ ቦለ ሌንጫ ተደርበተሙ ወጀኒ ወሊ ገለን ኤሰ ተደርበተሙ ጀተን ቦለ ሌንጫ ነምኒ ከሚ ነምኒ ሲመሌ ዋቀ ኬቲፍ መሌ ነምኒን ሰገነ ቦለ ሌንጫ ተያገተሙ ጀነኒ ላሰባ ዋቀዮ ከዛ ተማከሩና ተሰማሙ። አንዳንድ በክፋት የሚስማሙ ሰዎች አሉ። ከኃጢአት ጋር አትስማሙ። ጩቡ ወጂ ወሊን ገሊና ሰባ ዋቀዩ ነምኒ ነመቼሱፍ ጋፈ መርየቱ ዱካ መርየቲና ነማ በሌሱፍ ጋፈ መርየቱ ዱካ መርየቲና ጅሬኛ ነማ በሌሱፍ ነመረቲ ጋፈ ወሊገል አመንታኒ ሱዳፍ ጋፈ መርየቱ ለኪ አኔ አመንታንኮ ልቡ ኮቲ አመንታን ኬኛ ማልኬኝ amantaan keenya nuuf maal keenya lubbuu keenya amma fannoo mormarratti dhanna miti fannoo mormatti irratti dhanna mormi kun citee jiraachuu danda'a hin danda'u miti namni mormirraa cinnaan maal ta'a hin du'a harkirraa cinnaan immoo hin du'a hin du'u miillarraa cinnaanoo hin jiraatu amma nuyi maal jechuu keenya morma keenya irratti fannoo keenya kan hidhannu nuyiif amantaan keenya lubbuu keenya akkuma mormi keenya nurraa citee jiraachuu hin dandeenye amantaa keenya irraatii gargar baanee jiraachuu hin dandeenyu Kiristoos irraa adda baanee jiraachuu hin dandeenyu mana qulqullummaa irraa adda baanee jiraachuu hin dandeenyu inni lubbuu keenya inni jireenya keenya jenneetu fannoo gooftaa Yesuus morma irratti kaa'anna nuyi warri Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo lubbuu keenya irraa gargar hin ba'u maaltu keenya fannoon keenya amantaan keenya qulqulloota waaqayyoo irraa gargar hin baanu amantaa tawaahidoo irraa gargar hin baanu yoo gargar baane akkuma mormi namarraa citee jiraachuu hin dandeenye Kiristoos irraa gargar baanii jireenyi hin jiru ka wangeela Yohaannis boqonnaa 3:36 gubbaarratti maal jedha በእርሱ የማያምን ሰው የዘላለም ሕይወት የለውም ሕይወትን በዓይኑ አያይም ጅሬኛ ኢጀሳቲን ይነርጉ የእግዚአብሔር ቁጣ አለበት ተብሎ ተጽፏል። ኤከምሰ ዋቀዮቱ ሰረጅራ ነመከም ነማ ይሰቲ ነመኔ ጀደሜ በረፈሜ ጀር ስለዚህ ሰባ ዋቀዮኑ ይፈኖ ኬኛ ሞርማ ኬኛ ራ ከኒደኑፊ ይሰራ ክርስቶስ ራ አደባኔ መነ ዋቀዮ ራ አደባኔ ጅሬኛ ልቡ ኬኛቲን እንቀምኑ አመንታን ኬኛ ልቡ ኬኛ ጀቹ ኬኛ ከናፍ ጋፈ ነምኒ አመንታ ኬሰኒቲ ሲኒፍ በሌሱፍ ጋፈ መርየቱ ለኪ ጀዳኒ teessoo warra yakkamtootaa ta'in taayina warra nama balleessuuf warra cubbuu hojjetan warra cubbuu ija jabinaa hojjetan wajjinii waliin galinaa hojiin kiristaanaa cubbuu miti hojiin kiristaanaa waaqeffannaadha hojiin kiristaanaa jaalala hojiin kiristaanaa amantaadha hojiin kiristaanaa wangeela dubbisuudha amantaa isaatti cimuudha ዳንኤል እምቢ አለ አልሰግድም ልትስማሙም እንኳን እኔ በዚህ ነገር አልስማማም ዋን ከነረት አኒ ወሊን ገሉ እኔ የማመልከው ሰማይና ምድርን የዘረጋው ጌታ ነው እናንተ የምታመልኩት በእጃችሁ የቀረጻችሁት በእጃችሁ የሰራችሁት ጣዖት ነው እኔ ለዚህ ምድራዊ ንጉስ አልታዘዝም እኔ የምታዘዘው በሰማይ ያለውን በሰማይ ላይ ለሚኖረው ለእግዚአብሔር ነው የሚገዛው ብሎ በሃይማኖቱ ጸና arras amantii takkasitti cimuutu barbaachisaadha ani kan bitamuuf isaaf jenne ያመነው ጌታ የታመነለት አምላክ ደግሞ አልተለየውማ ከእርሱ ጋር አለ ዛሬም ከኛ ጋር አለ እግዚአብሔር ታመኑለት ተለዩለት ለእግዚአብሔር እኛ በእግዚአብሔር የምናፍር ሰዎች አይደለንም በሃይማኖታችን የምንሸማቀቅ ሰዎች አይደለንም እኛ ክርስቲያኖች ስለዚህ በዚህ ሃይማኖት በተቀደሰ አንድ ጊዜ ለዘላለም ለቅዱሳን በተሰጠች ሃይማኖት ውስጥ ያለን ሰዎች እንደ ዳንኤል ልንጸና ያስፈልጋል ሰይፍ ሊመጣ ይችላል መሰደድ ሊመጣ ይችላል ስደት ረሃብ ቸነፈር ሊመጣ ይችላል ከዚህ ስደት በኋላ ያለን ክብር ግን የዘላለም ሕይወት ነው ሰልጴ ነብይ ለፋ ከነ ጅበሙ አመንታና አብጀቻ ከኑት አርገኑ ገሩ ulfina በረበራት ዳንኤል በሃይማኖቱ ስለጸና ሰዎቹ መጡና የሮ ሰገሌ ነደዳ ክሽክሽ ጀዴቱ ወልትሬበሙ ሞቶኒ ሁንዲ ዱፈኒቱ ዋን ከናፍ ሰገደም ዳንኤል ግን እምቢ አለ ዛሬም እኛም እምቢ ልንል ያስፈልጋል ለኪ ማሊፍ
cubbuudhaaf jilbeenfachuu lakki hannaaf jilbeenfachuu lakki ejjaaf jilbeenfachuu lakki ani kiristaana ani tawaahidoodha yoo dogoggoreeyo yaa waaqa koo kunoo jecha akka qulqullicha Phexros imimmaaniin gara waaqayyootti deebi'uutu nurraa eegama gara eenyutti deebi'uutu gara waaqayyootti yoo cubbuu hojjettan iyyuu qulqulluun Phaawulos maal Yohaannis maal jedha ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoobsa 1 kaastanii yoo dubbistanii eenyu illee cubbuu akka hin hojjenne isinittan himaa jedhe maal akka hin hojjenne cubbuu akka hin hojjenne garuu immoo dogoggortanii cubbuu yoo hojjettan waaqayyo biraatii maal qabna jedhe ምን አለን ይላል ጰራቅሊጦስ ይላል የግዕዝ መጽሐፍ ወይ አማርኛው ደግሞ ጠበቃ አለን ይላል ጠበቃ አለን ማለት እናንተ ኃጢያትን ስሩ በቃ ስለናንተ የሚከራከር ሌላ አለ ማለት አይደለም ኑይ ዋቀ ብራቲ ጠበቃጆቹ ማለት ዳፋን ሮሞቲ ምን ማለት ነው አቡካቶ ኑይ ጩቦ ጀዳ ዋቀዮም ብራ አቡካቶ ቀምና ጀባዳ ይሲን ኒስኒ ፈልማ ይሲን ጩቡቲ ጀባዳ ጀቹሚት ማልጀቹ ደረ ዮነ ጩቦ ጀተኒ ዶጎጎርተኒ ገረ ዋቀዮት ዴቢተኒ ኢገ ኢየሱስ ክርስቶስን ጩቡ ከሰኒራ ዲፈማ ይነርገቱ አራራ ይነርገቱ ጀቹሰን እንጂ ኃጢያትን ስሩ መጀመሪያ ሲጀምር ራሱ ምንድነው አለ ኃጢያትን እንዳትሰሩ ጽፍላችኋለሁ ጩቦ አከነው ጀን ማልን ዝኒ ጎዳ isinin barreessa garuu moo yoo cubboo hojjetan maal godhaa waaqayyoon bira abukaatoo qabdu kana jechuun maal jechuudha inni isin cubboo hojjettanii gara isaatti yoo deebitan yoo mucucaattanii gara waaqaatti yoo deebitan gaabbii yoo galtan maal akkuma gabbeetti boqonnaa tokko gubbaarratti maal jedha zeedanii አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር መጨረሻው ቁጥር ላይ ሲናገር ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ አለ ማንም ይውላችሁ በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፅ ሁሉ ሊያነጻን የታመነ ጻድቅ ነው ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም ማለት ስለዚህ ሁሉም ሰው ኃጢአትን ሊያደርግ ይችላል ሊሳሳት ይችላል ከተሳሳታችሁ ግን ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን ማለቱ ምን ማለት ነው ወደ እርሱ ተመልሳችሁ ብትናዘዙ እርሱ ከኃጢአታችሁ ልምራችሁ የታመነ ጻድቅ ነው ይላል ስለዚህ ክርስቲያን በንስሐ ይታጠባል በንስሐ በመናዘዝ ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል እንጂ ከኃጢአት ጋር ተስማምቶ አይኖርም ክርስቲያን እኛ የኃጢአት መናሪያዎች አይደለንም እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ መኖሪያ ነን እኛ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ይኖራል ተብሏል አፉሪ ዋቀዮ ሲኒ ወጅንጅራ ተጀደመለኑይ መነ ቡፈተ ጩቡ ምት የቹደኑኝ ዋቀዮ ነከኛ ወጅኒን አጣው ከናፍ ዳንኤል ለክ ጀዴ ዋና መነቴፍ ገነመ ቀበኒ ደቀኒቱ አብደት ገደር አፋለ እንጫት ገደርበተን ኤኙቲ ዋና መነቴፍ ነቲማ ኤኙቲ ዋና መነቴፍ አብደት አፋለ እንጫት ደርበተን ዋዋቀዮ ተመነቴ ዋንተ ዋንከነ ይዋቀሱ ጀዴ ለክ ዋንጀኔፍ ጀቹ ከናፍ ዋቅኒ እነ አመነቴሞ አመነማ ለላ ሲኒተኒማን ኤርሚያስ በቆና ኩደ ቶርበ ለኮብስ ሸንጉባረቲ kitaaba Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoobsa 5 gubbaarratti raajichi Ermiyaas akkana jedheetu dubbata boqonnaa 17 ቁጥር 5 ላይ ሲታነቡ እንዲህ አለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሰው የሚታመን ስጋ ለባሹንም ክንዱ የሚያደርግ በልቡም ከእግዚአብሔር ልቡንም ከእግዚአብሔር የሚመልስ እርጉም ነው አለ ነምኒ ነማ አመነቱ ለጴሳ ሲምቦ ዋቀዮራ ከንፈጌሱ እኒ አባራማ ነጀ እርገጀዴ ቦዴ ማልጀዳ በእግዚአብሔር የታመነ እምነቱም በእግዚአብሔር የሆነ ሰው ብሩክ ነው ዋቀዮቲ ከናመነቴ አመንታሳ ሲምቦ ዋቀረ ከንጎነቴ እኒ ኤቢፈማደ ዳንኤል ዋቀ ሳኒቲ አመነተቱን ታኔ ዋቀዮቲ አመነቴ ዋንተ ኤቢፈማዳ ጋፋይኒ ዋቀሳ ቀበቴ አፋለንጫ ከሰቡ ዋቀዮ ሰሚዳ ኤርገማሳ ኤርጌ አቄ አፋለንጫ ጩፌ ጀዳ ገለኒ ዋቀዮ በተው ሜገለ ተገልጃቢ አፋለንጫ ጩፌ ገነመ ሞቲቺ እትደርበቹ ዩገራ ላፌፍ ጀደላል ደርበቹ ዱማ ዩሶዳቴቱ ኢሱ በርባደ ጉያጉቱ ዳንኤልፍ ጋፈ ገራ ላፉ ወርሱ ወልጋኒ ከነ ቦዴ ማልጣ አይ firmaan kee ko dhugaadha ati malleettiste namoonni hundumtuu dhagaaniiru dubbiin kee ajabaatu dhaniitu mooticha garaatti jabeessanii afaan leencaatti darbachiisan ganama barii gaafa ni dhaqu እውነት የሚታመልከው አምላክ ከአንበሶች አፍ አድኗልን አለው ዝኒገላራ ኤኙ ሲፈይሰራዳ
Daani'eel jedhe gara bakka leencotaa dhaqe waaqnatti waaqeffattu inni si oolcheeraa jedhe eeyyee yaa mootii waggaa kuma moo'i waaqni ani waaqeffadhu ergamaa isaa ergee afaan leencaa naa cufeera jedhe galata galchaaf hime Waaqayyoof afaan leencaa naa cufeera ergamaa isaa ergee arras ergamaa Waaqayyoo nuti amanannu ergamaa isaa ergee waan baay'eerra nu qaxxaamurseera boolla du'aa keessaa nu baaseera du'a jalaa bilisa nu baaseera Waaqayyo keenya nu fayyiseera boris nu eega boris arra nurraa addan ba Waaqayyo ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው መሰላችሁ? በፍጹም ልባችን ለእግዚአብሔር መታመን ብቻ ነው ክርስቲያኖች። ዋቀዮት አመንቲ ጉቱዳን አመነቹላፍ ዋቀዮዳ ብርመዱ አመነቹ ቆፋቱ አፋን ለንጫ ኬሳስ ዱአ ኬሳስ ነው ባስ ኤርገማን ገብርኤል ወረ ዋቀዮን ሶዳተን ይኔግ ኪታበ ፋሩ ዳዊት Soddomii afur lakkoofsa torba gubbaarratti warra Waaqayyoon sodaatan ergamaa Waaqayyoo naannoo isaanii buufata amaarraas isaan oolchaa jedhe. Kanaaf ergamaa Waaqayyoo arras nu wajjin jirala nutu argine ija fooniitti malee lola baay'ee keessa waraana meeqa keessa dhiphina keessa meeqa keessa marzii meeqa keessa hidhaa seexanaa meeqa keessa ergamaa Waaqayyoo nu oolche. Anaaf isin tarree namaan dhaabeera galanni guddaan isaaf haa ta'u Waaqayyoo keenyaaf malee. ስለዚህ በዚህ በዳንኤል ሃይማኖት አመንታ ዳንኤልን ጭሚነ ዳንኤልን ኢላሌ ሞቲቺ ወሮተን ከነ አፋን ለንጫት ደርበቴ ጋፋ አፋን ለንጫት ወሮተን ከነ ወራይሳ ደርበተን ከነ ደርበቱ ለንጮኒ ቀረጠምሰኒ ሳንፊጠኒ ይላል ዋቀዮ ዲኖተ ኬሰ ወረታኒ ሲምበርበሌሱ በርባደኒ ኢምበሌሰላ ዋቀዮ ሰይጣና ወራ ወጀተን አፉራማ ወረጀተን ዋቀዮን በሌስ ኢሲን ወራ ዋቀዮ ተአመነተንሞ ዱአ ኬሳ ኤርገማ ሳይርጌ ኢሲን ኦልቻ ኤርገማን ገብርኤል ኤርገማ ነጋቲ እኒ ዲፕነ ኬሳ ኢሲን አባሱ ነጋይ ሲኒ ፈከኑ ኤርገማን ገብርኤል ዋን ኢሲን ከደተን ከደና ኬሰን ኢሲኒፍ ዴቢሴ ኢሲኒፍ ነገ አከሲን ገመቺሱ ኤየማ ዋቀዮ አተው ኤርገማን ገብርኤል ኤርገማ ዋቀዮ ኤርገማ ምስራቾቲ ነጋ ኤርገማ ምስራቾ ነጋ ኢሲን ደጌሲሱ ሂቦ ኬሰን ዲፕነ ኬሰን ኢሲኒ ሃይኩ እኒ ዳንኤልን ባሴ ኤርገማን ገብርኤል ኤርገማን ሚካኤል anaaf isinin hunduma keenya inni fuula Waaqayyoo dura yeroo hundumaa dhaabbatu dhiphina keessaa akka nu baasu eeyyama isaa haa ta'u harka isaa irratti anaaf isinin abaatu nagaa isaa nuuf baay'isu nuyi gara cubbuutti akka hin deebine cubbuutti akka hin kufne akka hin mucucaanne gaabbiidhaan gara Waaqaatti akka deebinu ergamaan Waaqayyoo Gabri'eel yeroo hundumaa akka nu tiksu eeyyama isaa haa ta'u kadhannaa keenya Waaqayyoo nuuf haa dhaga'u warra dhiphatan dhiphina isaanii irraa Waaqayyoo haa fuudhu warra gaddan isaan jajjabeessu warra du'an lubbuu isaanii haa fayyisu warrammoo abdii kutatan waaqni keenya abdii kan naman kutachiisne abdii amanamaa waan ta'eef inni yeroo hundumaa inni akka nu jabeessu amantaatti akka nu cimsu eeyyama isaa ta'u abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf galanni bara hanga baraatti haa ta'u አሜን። በወገኖች ላይ የተጣለው መጋረጃ በቀራንዮ ላይ በተሰቀለ ጊዜ ነፍሱን አሳልፎ በሰጠ ጊዜ በሰው ላይ ያለውን ውርደቱን ሁሉ አስወግዶ ዓለማችንን እግዚአብሔር ወልድ ነፃ አውጥቷል።